السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بتلاميذ المستوى السادس. هذا مقترح جديد ديال امتحان الموحد على صعيد المؤسسة. هذا النموذج مقترح في مدرسة فاطمة الفهرية، سلا الرباط قنيطرة، يعني أكاديمية الرباط سلا قنيطرة. مدة الإنجاز ديالو ساعة ونص. خديته من الانترنت باش هذا غير مجرد نموذج. هذا الفرنسيه كما خدمنا في لي فيديو اللي فات. غنقراو قراءه سريعه يعني الاسئله كامله، ومن بعد غادي نعطيو لي ريبونس في اخر الفيديو. اللي بغاهم غادي يلقى الرابط ان شاء الله في يعني في الخانه ديال الوصف. غادي تلقاو الرابط ديال لاباج الفيسبوك الخاصه بالقناه، وغتلقاو فيها سواء هاد المقترحات او المقترحات اللي فاتت. اذا الناس اللي كتسول على الروابط يكفي انك تدخل في خانة الوصف، وغادي تلقاو الرابط اللي غتلقاو غادي ياخدكم الفروض او الامتحانات. لو تكست: La Convention internationale des droits de l'enfant est une promesse faite il y a 20 ans aux enfants d'un monde plus respectueux de leurs droits. Il affirme en effet que la recherche d'une société juste et pacifique passe avant tout par le respect des droits de l'enfant. Elle stipule notamment le droit à la survie de tous les enfants, partout et en tout temps. Leur droit est réaliser leur potentiel, d'être protégés contre les préjudices, les mauvais traitements et l'exploitation, et de participer pleinement de la vie familiale, culturelle et sociale. Elle garantit ses droits, en établissement des normes relatives aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux dont doivent bénéficier les enfants. التكست ما واضحش مزيان، يعني كنقرا بصعوبة. المهم نحاول نقرا. Compréhension: coche la bonne réponse. L'origine du texte est les droits de l'enfant au Maroc. صحيح ولا خطأ؟ L'auteur de texte est شكون هو كاتب النص. Ce texte est narratif, descriptif, informatif. دابا من المستوى الرابع كنشرحوا لهم هاد لي تيب، يعني في السادس التلميذ خصو يكون متمكن منهم. propose un texte عفوا propose un titre au texte. اقترح عنوانا للنص. اقتراح العنوان ما تجيبوش يعني داكشي خصو يكون عنده علاقه وراه باين، يعني ابسط. réponds par vrai au fond. غتجاوبنا هاد الكيسيون هادي واش صحيحه او خطا. هاد الجمله واش صحيحه ام خطا. La Convention internationale des droits de l'enfant est une promesse faite il y a 10 ans. واش تدارت من هادي 10 سنين اولا اكثر. رجع للنص وتاكد. كيسيون 6 كوش لا بون ريبونس. غادي نوضعوا علامه في الجواب الصحيح. La recherche d'une société juste et pacifique passe avant tout par le respect des hommes, le respect des droits de l'enfant, le respect du code de la route. الجملة واردة في النص. رجع النص غتجاوب على هادشي. Quels sont les droits de l'enfant؟ c'était dans le texte. ما هي حقوق الطفل يعني المذكورة في النص. بالنسبة للسؤال رقم 8: Comment la Convention internationale des droits de l'enfant garantit ces droits؟ كلشي من النص. بالنسبه لا كيسيون نيميرو دابا غنمشيو لاكتيفيتي ديال لا لونغ. صافي سالينا من لا كومبريهنسيون. ليكسيك: relie chaque mot à son synonyme. aider, pratiquer, utiliser, collaborer. ساهلين وباينين. complète le tableau avec marocain, protéger, protéger environnement, santé, étaler, payer, nationalité, droit et devoir. بلد، جنسية،
حق واجب. بالنسبة B يعني la grammaire. Répond par vrai ou faux. La Convention internationale des droits de l'enfant est une promesse faite il y a 20 ans. Est une phrase nominale. واش هادي c'est une phrase nominale. Si صحيحة ديال vrai, c'est non faux. Je souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction, sa fonction يعني attribut ولا épithète. إذا أول حاجة نحاولوا نسطروا على l'adjectif qualificatif. La Convention internationale des droits de l'enfant. إذا فين هي؟ وغنقولوا c'est un adjectif واش attribut ولا épithète. بالنسبة هنا remplace le mot souligné par un pronom COD. يعني هذاك الكلمة اللي مسطرين عليها نعوضوها بواحد الكومبليمون دوبجي ديريكت. Les droits protègent les enfants. شنو هو اللي غادي نعوضوها باش؟ بالنسبة للسؤال 4 remplace le mot souligné par un pronom de complément d'objet indirect. Il explique les droits de ses enfants. À ses enfants, à ses enfants, نرمبلاسيوها بواحد البرونون de complément d'objet indirect. Roulé par une flèche. أصل بسهم. Qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais tes droits? واش هذه question ouverte ou la question fermée? Quels sont les droits de l'enfant? واش هذه question ouverte ou fermée? تفكر بان الكيسيون كيسيون fermée هي اللي كنجاوب oui ou non. ولا لا. و over هي اللي يعني كتكون كتجاوب يعني كتكون الاجابه مفتوحه. Alors transforme cette phrase à la forme négative. نحولوا هاد الجملة للنفي يعني la forme négative ديالها. Les parents écoutent toujours leur enfant. إذا باش نرجعها للنيجاتيف خصني نقلب على لو فيرب وغادي إلا عرفتي مكان لو فيرب غادي يمكن لك أنك تأجوتي دوك لي ستركتور باش ترجع نيجاتيف. Conjugaison. ستة نقط على لا conjugaison. Choisis la bonne réponse. عندنا deux réponses. نختاروا اللي صحيحة. Les enfants. Est-ce on dit les enfants doivent ou les enfants doivent? Regardez les enfants, c'est la troisième personne de pluriel. Alors, شنو غادي نديرو فيهم être écouté. Relié par une flèche. أصل بسهم. Tu يعني le هنا le pronom personnel sujet on a le verbe. Alors, on dit tu participer ou là tu participiez Z ou là BAIS عاوتاني vous. Conjugaison, le verbe conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Le verbe maintenant c'est le verbe protéger. C'est un verbe de premier groupe. Alors on غادي نديرو l'auxiliaire ou بالنسبة le participe passé راه كنديرو كنحيدو ER وكنديرو E accent. Question numéro 4. Souligne les terminaisons du futur simple. Nous serons des bons citoyens. Alors, غنسطرو فين هما les terminaisons de futur. بالنسبة للكيسيون 5 conjugue au futur simple. مطلوب منا داك le verbe اللي entre parenthèses نديروه في le futur simple. Notre école organisée, c'est le verbe organiser, c'est un verbe de premier groupe. Une journée de sensibilisation sur les droits et le devoir. Question numéro 6. Conjugue à l'impératif présent avec le pronom personnel demandé. Deuxième personne du pluriel, le verbe écouter, vous enfants. La première personne de singulier, le verbe chercher sur l'internet pour connaître tes droits. Orthographe. بالنسبة l'orthographe relié par une flèche أصل بخط être واش accent aigu ولا accent circonflexe. Éducation واش هذيك l'accent اللي فيها c'est un accent circonflexe ولا accent aigu. Écrit correctement l'adjectif entre parenthèses. هاد الصفة l'adjectif اللي بين قوسين نوضعوها بالطريقة الصحيحة ديالها l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Je dois être en واش bon santé ولا bonne santé. Écrit la phrase au pluriel. هاد الجملة نكتبوها في الجمع. L'école organise une journée de
sensibilisation. إلا رجعنا لو سوجي في البلوريال حتى لو فيرب خصنا نردو البال لي تيرمينيزون ديالو. Production de l'écrit. Complète par pauvre, garçon, environnement respecté. Fille ou, شنو غادي يكون هنا؟ Nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou, يعني c'est le contraire. هنا وهنا غادي يدير الكونترير. هنا le contraire de vie وهنا le contraire de riche. En bonne santé ou handicapé, blanc ou noir, citadin ou ruraux. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être poli avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de la loi, de respecter les autres et de protéger notre وحماية ماذا هذوك الكلمات اللي عندنا في الأعلى كل حاجة المكان ديالها. Rédiger un texte à caractère informatif de 4 à 5 lignes pour informer tes camarades sur les droits des enfants. اكتب واحد النص صغير من 4 حتى ل 6 أسطر تخبر فيه أصدقائك عن حقوق الطفل. دابا غادي نرجعوا للتصحيح. بالنسبة للكومبريهنسيون la question كانت coche la bonne réponse. L'origine du texte est les droits de l'enfant au Maroc. Oui, c'est vrai. L'auteur du texte c'est Madame Raja El-Marahi ou demoiselle Afwan. Ce texte est informatif. Le titre là نقترحوا les droits des enfants. بالنسبة la question 4 citée نشوف question 4 باش نفهموا. 5 répond par vrai au fond. La Convention internationale des droits de l'enfant est une promesse faite il y a 10 ans. C'est faux. علاش إلا رجعنا للنص غادي نلقاو il y a 20 ans 20 سنة وليس 10 سنوات. إذا السؤال 5 faux. 5 c'est faux. Ça, le respect des droits de l'enfant. 7 le droit de réaliser leur potentiel. قالك شنو هما الحقوق اللي وارده ديال الطفل اللي وارده في النص هو le droit de réaliser leur potentiel, d'être protégé contre les préjudices, les mauvais traitements et l'exploitation, et de participer pleinement de la vie familiale, culturelle et sociale. Comment il garantit? Il garantit ses droits en établissant les normes relatives aux soins de santé, à l'éducation et aux services sociaux dont doivent bénéficier les enfants. بالنسبة l'activité de langue نبداو بالليكسيك. aider c'est collaborer, pratiquer c'est utiliser. Aider, collaborer ou pratiquer si utiliser. Le pays Italie, nationalité marocaine, droit santé, devoir protéger l'environnement. Grammaire. نرجع نشوفوا la question de grammaire باش نعرفوا شنو كان. C'est une phrase nominale. Non, c'est faux. C'est une phrase. واش هذيك الجمله اللي عطاونا اسمها c'est une phrase nominale. Non, c'est faux. La convention internationale de droits de l'enfant حنا طلبوا منا ان نسطروا على l'adjectif. C'est international ومن بعد غادي نحدوا واش peut-être ولا داك attribut. C'est un adjectif عفوا. C'est un adjectif et peut-être. Les droits les protègent. Question numéro 3.
نعوضو هادي par un complément d'objet un pronom يعني les droits les protègent والاخرى اللي موراها غادي نعوضوها pronom de complément d'objet indirect. مهم les droits les protègent, il leur explique les droits. بالنسبة لهنا relais par flèche, est-ce que tu connais tes droits? Oui ou non. Alors question fermée. Quels sont les droits de l'enfant? هما اللي غادي يعني تقول له هذوك لي droits de l'enfant وبالتالي غادي يكون سؤال مفتوح question ouvert. Les parents n'écoutent jamais leur enfant. هنا كان مطلوب لنا ان نرجعوها فراز نيجاتيف. حنا لو فيرب سي ايكوت خصنا نديرو نو با ولا نو جامي ولا على حسب هذا. هيا نو هنا ولا جامي. لي بارون نيكوت جامي لور enfant حيت راه كانت عندنا توجور اذا خصها تكون جامي. conjugaison. Les enfants doivent être écoutés. كانوا عطينا droit وعطاونا doivent بما ان les enfants c'est troisième personne de pluriel اذا خصها تكون عندنا ان تي. هنا tu participer a i s وهنا vous participiez اللي فيها i e z. Les parents ont protégé leur enfant. درنا في الباسي composé. Nous serons, c'est le verbe être, nous serons des bons citoyens. بالنسبة لهنا notre école organisera, حنا كانوا طالبين منا le futur, d'une journée de sensibilisation sur les droits et les devoirs. Relie chaque injonction avec ce qu'il exprime. Écoutez. Attends, je fais la question 6 l'orthographe, la conjugaison. هنايا écoutez vos enfants, cherche sur l'internet pour connaître. إذا هادو هما écouter غتكون ب EZ ou cherche avec E à la fin. L'orthographe. Être, c'est une accent circonflexe ou éducation accent aigu. هذيك بون غترجع بون سونتي حيت لا سونتي c'est une هذيك لا سونتي نون فيمينا. الوغ حتى لادجيكتيف خص تكون فيمينا. لا هنا مطلوب منا نرجعوا هاد لا فراز في البلوريال. الوغ كانت عندنا ليكول لي زيكول اورغانيز غتولي عندنا ب او ان تي une journée de sensibilisation. production de l'écrit. نعوضوا دوك الفراغات. الوغ في او غارسون الفراغ الاول غادي يكون فيه غارسون. Nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou pauvres. الفراغ الثاني pauvre. En bonne santé ou handicapé, blanc ou noir, citadin ou ruraux. Nous avons le devoir de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger notre environnement. هذا كل ما يهم هذا النموذج. كنتمنى انكم تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تاعهما في مواقع التواصل الاجتماعي كذلك اللي تاعهما الفائده. كنتظر يعني الدعم ديالكم القناه من خلال لي جيم في لي فيديو والاراء ديالكم. بالنسبه للناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره ما تردوش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد.